Ja sam Asmir Hajduković, imam 33 godine. Po profesiji sam fizioterapeut. Završio sam srednju medicinsku školu u Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu u Neđarićima, tako da sam profesionalni fizioterapeut. Pored posla, nekako mislim da čovjek da bi bio kompletan treba da malo širi svoje vidike i da se bavi i raznim drugim stvarima. Tako da ja sam našao sreću u tim nekim putovanjima, odnosno nije tim nekim putovanjima. To je isto jedna od mojih ljubavi u životu. Stvarno volim putovati onako po svijetu. A što se tiče destinacija, pa bilo je tu stvarno super nekih mjesta. Recimo Portugal mi je super, Italija je cijela super. Izdvojio bi tu Siciliju na Italiji, to je jedno baš egzotično mjesto gdje preporučujem svakome ko može otići. I uvijek kad odem na putovanje, pratim neke stvari, da li je nešto prilagođeno osobama sa invaliditetom, ne samo osobama oštećenog vida, nego generalno osobama sa invaliditetom. Tako da nekad iznenadim se da u stvari ljudi mogu voditi računa o tome. Tipa kad uđem u hotel ima vodilica u obliku kaldrme na podu, od ulaznih vrata do recepcije, od recepcije do lifta. U nekolicini liftova sam primijetio da imaju brojeve označene na Brailleovom pismu, pored audio podrške u liftovima. Onda na ulicama sam isto primijetio na dosta mjesta, u dosta gradova da postoje zvučni semafori, da postoje ozvučenje u gradskom prijevozu. Jer ja kad odem na putovanje ne želim da se vozam taksijem, nego želim da što više koristim javni saobraćaj, da što više pređem pješice, tako da svakodnevno 30 km, gdje god da odem 30 km negdje. Pa ovako, u našoj državi, generalno evo u Sarajevu, pošto ja tu provodim najviše vremena, trebaju sitnice da bi ljudi sa invaliditetom mogli biti funkcionalni i samostalni. Počev od rampi za invalidska kolica, dalje da nastavimo se na te vodilice na prijelazu ulice, na zebri, zvučni semafori koji negdje ih ima, negdje ih nema, ali dobro je da ih ima i kako. Mislim, i ima tu stvari koje se još puno bolje mogu uraditi, mada primjećujem da i u našoj državi u zadnjih nekoliko godina ljudi pokušavaju da doprinesu samostalnosti osoba sa invaliditetom, tako i sprema se i recimo ozvučenje javnog saobraćaja, rade se na trotoarima rampe za invalidska kolica. Što se tiče samih ljudi, u većini slučajeva kad ja trebam preći ulicu sa bijelim štapom, dosta puta se desi da meni neko priđe i pita me treba li pomoći preći ulicu. Tako da ljudi su jako susretljivi, to nam je veliki plus u državi. Još jedno fino iskustvo je počelo prošle sezone skijaške. Prvi put u životu sam stao na skije, zahvaljujući mom treneru Mirzi Ibrahimoviću. On je predložio da pokušamo, što sam ja objeručke prihvatio naravno, i obojica smo shvatili da u stvari to ide jako dobro. Tako da u budućnosti planiramo da ako mognemo osnovati klub, skijaški klub za osobe sa invaliditetom, pa da nekako to proširimo sve, jer sam ja prvi slijepi skijaš u Bosni i Hercegovini. Pored skijanja, da, jako volim borilačke sportove, naravno u rekreativne svrhe, nisam takmičar. Volim ovu brazilsku džiu-džicu, s vremena na vrijeme odem na trening kad imam vremena. Ninjutsu isto borilačke vještine Japana i dugo vremena sam isto trenirao kung fu, Wing Chun. Tako da mi je to isto nekako način da se izbaci negativna energija, da nekako, pored toga što jačam tijelo, pokušamo jačati i duh. Htio bih da spomenem da se isto bavim muzikom, volim da pjevam, sviram gitaru onako za sebe i za Raju kad nema neko drugi.
Eto, muzika mi je isto još nekako nešto što upotpunjuje moj život. Bez muzike generalno ne znam ništa da radim. Osim što moram skijat bez muzike jer moram slušati trenera.